वैसे तो नाज़रीन अगर हम देखें तो अक्ल परेशान हो जाती है, अक्ल करना चाहिए, परेशान हो जाती है कि हम अमेरिका में जितनी हम शूटिंग्स देखते हैं, मैस किलिंग्स देखते हैं, तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड होगा इस पर, अगर हम देखें गूगल करके आप भी देखें तो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वाक़या है, दो इजरायली डिप्लोमेट्स को जो निशाना बनाया गया, इसको ज़ाहिर है कोई कंडोन नहीं कर सकता, वो कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, पॉलिसी तो उनकी रूलिंग क्लास या नेतन्याहू या जो उधर के करते धरते हैं वो बनाते हैं। लेकिन ये वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़ये की क्यों में जाना बड़ा ज़रूरी है। जब आप लोगों की इंसल्ट करते हैं इंटेलिजेंस की, जब आप देखते हैं कि लोग देखते हैं कि आप सरासर आपकी पॉलिसीज़ जो हैं एंटी पीपल हैं, बेईमाना हैं, इंतहाई बेहुदा हैं मुझे कहने दीजिए, और उसके बाद आप उसके नतीजे में बच्चे, प्यारे प्यारे फूलों जैसे बच्चे, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं वो खबरें नहीं पढ़ सकता। मैं कहता हूँ मुझे ये रिपोर्ट ही ना करना पड़े, जब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ तो मैं वो आंखें बंद कर लेता हूँ। ये इसलिए हुआ है, और ये एक वार्निंग साइन भी है मियां साहब, जो अमेरिकी रूलिंग क्लास है, ये इन्होंने गोली मारी है, अंदर सारा पेंट अप हो रहा है इमोशन। ये मैं आज फिर यहाँ आपको कहता हूँ, ये बात आपको हैरानकुन लगती है, पहले लोग मानते नहीं थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब हम कहते थे कि अमेरिका रूबा जवाल है। लोग, मुझे याद है मेरे दो दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, दोनों बड़े नामी आदमी हैं, वो कहते हैं जी ओ अमेरिका नु ढा रहे ने काजी साहब, ओ भाई गिर गया है अपने जोर से ही, गिर रहा है हर मैदान में, देख लें हम हमारी वो नस्ल है। मियाँ साहब एक दिलचस्प बात बताऊँ, मियाँ साहब एक दिलचस्प बात, ये वो कपल है जिसको निशाना बनाया गया। अच्छा मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, अगर मुझे वो भूल नहीं की, चलें अब मेरे, हाँ तो मियाँ साहब बात ये है कि ये लोग हज़ारों की तादाद में निकले, वेस्ट में निकले, अपनी हुकूमतों के खिलाफ निकले, मगर केयर स्टारमर जो है उसकी पॉलिसी एन ज़िद है उन ख्वाहिशात की, एस्पिरेशन की जो उसकी अवाम बरतानिया में, इसी तरह अमेरिकन रूलिंग क्लास की जो पॉलिसी है एन ज़िद है लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं। उसका नतीजा क्या है, ये निकला। अभी किताब लिखी बारबरा वाल्टर ने, जो किताब लिखी है वो मैंने नहीं लिखी, जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका में वो तमाम इंग्रेडिएंट समाज में मौजूद हैं जो एक सिविल वार के जैसे, उसने उसका बर्मा से उसने मुआवजा किया है कि यहाँ इतनी पेंट अप फीलिंग्स हैं और इतना असला है। और ये भी मैं बता दूं, अमेरिका के 33 करोड़ 34 करोड़ की आबादी में मियाँ साहब लीगल असला 36 करोड़ है। तो ये आप पावर कैक पे बैठे हुए हैं, तो मियाँ साहब ये एक छोटा वाकया नहीं है कि, और इससे पहले आपको याद होगा कि एक गार्बन इजरायली एम्बेसी के सामने या किसी और एम्बेसी के सामने एक सोल्जर ने, अमेरिकी सोल्जर ने जो है अपने आप को आग लगा दी थी इन बच्चों पर तशद्दुद देखकर। तो प्लीज़ बात आ जाएं, ये क्या है, इस ग्लोब को क्यों आपने एक जलता हुए सैयारे में तब्दील करना है। मियाँ साहब काजी साहब देखिए, ये जो वाक़या हुआ है ये लुबनान में नहीं हुआ, ये वाक़या जो है वो गज़ा में नहीं हुआ, ना ये वाक़या ऐसे जगह पे हुआ है जहां सिक्योरिटी नहीं थी, ये अमेरिका के दारुल हुकूमत में हुआ है और ऐसी जगह पे हुआ है जहां उनकी बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी होती है। जो कातिल है वो बाकायदा तौर पर वहां पर गन लेके आया, वो वहां पर टहलता रहा, वो बेताबी से वहां पर टहल रहा था। जैसे ये बाहर निकले तो इनको गोली से उड़ाया है उन्होंने। आप देखें ये वाकया की संगीनी को देखें, वो गैर मुस्लिम था, वो मुसलमान भी नहीं है जिसने इनको उड़ाया है। तो जब पूरी दुनिया इस पर जो है वो हिल गई है, पूरी दुनिया के जज्बात जो है वो हिल गए हैं, जो इजराइल वहां पर कर रहा है, जो इजराइल वहां पर बच्चों को जो है बेदर्दी से कत्ल कर रहा है, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो हमारा मशगला है। वहां पर जो उसके खिलाफ बोलता है उनको बाकायदा तौर पर इजराइल के अंदर स्नप करने की कोशिश की जाती है। अब तो मामला यह है कि वहां अंदर से बगावत शुरू हो गई है, इजराइल के अंदर से बगावत शुरू हो गई है। जो अपोजिशन है उसने बगावत शुरू कर दी है। बाकायदा आम बंदे जो हैं उन्होंने कल बाकायदा आम जो लोग थे उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया है और वो प्रोटेस्ट करते हुए इजराइल के पार्लियामेंट की तरफ गए हैं। और वो प्रोटेस्ट क्या था, वो यही प्रोटेस्ट था कि ये जंग नहीं है, ये बच्चों का कत्ल है। वो ये कहते हैं कि जो फिरौन करता था वो नेतन्याहू करता है। फिरौन जो है वो इजराइलियों को मारता था, वो उनके बच्चों को कत्ल करता था। नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइली नहीं है, ये जो है फिरौन है, फिरौन की फितरत इसमें है। और यही आप देखें कि पूरा यूरोप उसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया है। अच्छा मियां साहब मैं एक और जरा ऐड कर दूं, मियां साहब मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। देखें वहाँ पे ये जो तहरीक है ये सारे कैंपसेस में फैल गई थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है वो डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो बाहर के थे, अरेस्ट किया, गिरफ्तारियाँ की। एक बहुत बड़ी फीलिंग है
اینٹی اسرائیل عوام کے اندر، لیکن جو رولنگ کلیک ہے وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں بڑے اسباق ہیں۔ ہمیں لوگوں کی اسپیریشن کے ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ یہ دنیا اچھا اب چائنا کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے میاں صاحب، وقت کم ہے، کوئی خبر ہے آپ کے پاس تو وہ دیں۔ اور اب ایک خبر مجھے آپ نے اور بھی بتائی تھی جو ہم نے اپنے کسی باز سے شیئر بھی کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے میاں صاحب، اس حوالے سے کوئی خبر آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قائد صاحب یہاں پر چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ چیم گوئیاں ہیں فی الحال، اور جو بڑی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ بڑی خبر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کی طرف کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں وہ خبر جو ہے وہ آتی ہے نہیں آتی، کب آتی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد کے اندر بڑی خبریں گرم ہیں۔ لیکن جو قائد صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم بالکل جنگ نہیں چاہتے، لیکن فطرت الہندوستان جو ہے وہ اس کی سرکوبی ضرور چاہتے ہیں، اور اگر یہ بات جو ہے غزوہ ہند تک جائے گی تو وہ بھی ہم لڑیں گے۔ لیکن بات جو ہے وہ بڑی اہم فیصلے جو ہے وہ ہوئے ہیں چین کے اندر، اور ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے جس پر مودی جو ہے وہ تل ملا اٹھا ہے، اور اس وقت بھارت کے اندر جو گودی میڈیا ہے وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے اور بہت بکواس کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم جو چین گئے وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، 10 بڑے فیصلے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشاور سے کابل تک جو ہے ہائی وے بنے گی، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے وہاں پہ پشاور سے کابل تک ہائی وے کیا فیصلہ ہے، اور پاک افغان ٹرانزٹ ریلوے جو ہے وہ بنے گی، اور اس کے علاوہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے جو وزیر خارجہ افغانستان کے ہیں کہ ہم وہ دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کو سی پیک 2 کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر سی پیک 2 شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کھنجراب سے لے کر کراچی اور گوادر تک، اور کھنجراب سے پشاور اور افغانستان تک ریلوے لائن جو ہے وہ بچھائی جائے گی، ریل چلے گی، واخان کی جو کوریڈور ہے وہاں سے سینٹرل ایشیائی ریاستوں تک ریل چلے گی، اور اگلے مرحلے میں وہ ریل جو ہے وہ ترکی تک جائے گی، اور افغانستان کے لیے ویزا پالیسی کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کا پالیسی جو ہے بنائی جا رہی ہے، کوئی ملٹیپل ویزا جو ہے ان کو دیے جائیں گے، باقاعدہ طور پر ان سے سفارتی جو ہے تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یہ تمام فیصلے ہو چکے ہیں۔ افغانستان اب ان کی میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، میں سنا ہے کہ ایک رستہ ماسکو سے کراچی تک بھی جو ہے اس کو بھی وہ بھی ان دی آفنگ ہے، یا کم از کم کنسیڈر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب بالکل ایسا ہے، یہ بالکل کیونکہ یہ جو واخان کا کوریڈور ہے وہاں سے یہ سینٹرل ایشیائی ریاستوں میں، اور وہاں سے جو ہے وہ ماسکو تک جو جائے گا، یہ سارا پورا ایریا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، اور کھنجراب کے راستے سے چین کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے۔ آپ گوادر کی بات کر لیں تو گوادر کے ساتھ 60 ممالک جو ہے وہ جڑنے جا رہے ہیں۔